Hello! Ada nakita nga papait kakabsat. So, gumatang nak, makasitsidaan nak. Ayan, ti papait. Ayan. Kansan ti kamatis, bagoong, lasuna. Ayan. Naglingtanak met ti okra. Veggies for life tayo ngayon mga kakabsat. Ayan. Palo na yan tayo kay basit kay okra. Ayan. Naluto natin okra tayon. Sa kung to agar-agaratan tayo babasit. Sa kung to ilakon tayo papait kon. Ayan. Kantay ti kamatis, sibuyas, bagoong.